সবটুকু এবং সবটুকু কৃতিত্ব শুধুমাত্র মানুষের, যে মানুষ সমর্থন দিয়েছেন। আর এবার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সমর্থন দেননি, সে দায় আমাদের। দায় মাথায় নিয়েই মানুষের কাছে আমরা পৌঁছচ্ছি। নীতি বদলের লড়াইয়ে আমাদের কণ্ঠস্বরকে সংসদের অভ্যন্তরে শক্তিশালী করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর এই সময়কালে দাঁড়িয়ে পুরো বাংলা জুড়ে যে লোকগুলো লাল ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে এ লড়াই লড়তে লড়তে নিজেদের জীবন দিল, গোটা বাংলার মাটিতে লাল ঝান্ডার উড়ানকে बजाय रखते गए जो मानुषगुलो प्राण दिलो, ये अनगिनत शहीदों का मगरबी बंगाल के अंदर जो अपने जान का कुर्बानी दे गए हैं, इन लोगों का भी एक पैगाम है। वो पैगाम है संघर्ष जारी रखने का पैगाम। और संघर्ष जारी रखने का पैगाम छोड़ते छोड़ते ये लोग बोलते गए कि चिरागों का हिफाजत करते करते हवा का रूप बदलता नजर आता है। तू कितना आग बरसाएगा सूरज, हमने तो तुझसे ही शोले पे चलना सीख लिया है। और 30 तारीख जो इंतखाब होने जा रहा है, ये जनूबी कलकत्ता हल्के से बाएं मुआज को कामयाब कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संघर्ष का, कतारों का जो आगवा दस्ता, ये बाएं मुआज को बुलंद कीजिए। और आइए हम लोग एक साथ बोले कि हमने भी देखे ये तारीखे साजिया, हमने भी सख्त वक्त का दौर आजमाया है। हमसे क्या भिड़ेगी ये ताकते, हम तो अभी बिजली का भी नामो निशान मिटाएंगे। 1 নম্বরে বোতাম টিপে আপনারা আমাদের সমর্থন করবেন এই প্রত্যাশায়, যাতে আপনাদের সঙ্গে আমরা গলা মিলিয়ে বলতে পারি, হৃদয়ে আমার সাগর দোলার ছন্দ চাই, অশুভের সাথে আপোষবিহীন দ্বন্দ্ব চাই। এখনো জীবনে মহান স্বপ্ন চাই, দইটাকে ভালোবাসার মতন লগ্ন চাই, কবিতায় আমি তারার মতন শব্দ চাই, শান্ত এবং কল্যাণময় অব্দ চাই, মল্লিকার শেফালির সাথে চুক্তি চাই, সর্বপ্রকার কারাগার থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। নমস্কার।